to ini phung 6ta ni sini Ramchandra Ghat bisingo kalaijak belphang kami o NS o ini Ramchandra Ghat ni jotot tiprasa dofana hamjangnai rok buri beisela bai phung ni sini chinoro haika 1000-1500 borok ongkha जों खेसारि बसालायखा तिनि ता हरबो खेसारि सारखा कुलुलिया ता हर दि बरखा कुलखा जों फुंनि सिनि जे ताखु जरातै जों तिप्रासा दफाना हामजांनाय रक जतनो बन्नतियै जों खूब उत्साह तामखाय जोंनि नायो जों जे रामचंद्र घाट हयते जों रामचंद्र घाट बरक ताबो बो हर 7:30 बाजि दंगो ताबो चिनि अर दफाना हामजांनाय गोबांमा बरक अखरा साखरा bising basang asuk jak tak bo sengoro no kudulia ko o bonno tiye sengtini tak bo kasolai tong ho oro sengoro kasuna oro sanan segang seng sini oro ni kaisa bufa tong sini o Ramchandra Ghat ni sini MLA sar seng bono call khayai inform khayai bo jodi sengno dagi kha hasal ni sini Ramchandra Ghat bo hasal tong ho o boro horo thanan problem kha gai borok jodi sar sengno jodi dagi khai seng idro khaichu gya hasalni borong nori hobainai जों o je o NS route gana o je tongnai जों oro horo tongnai hनै kha khailai tong kebe mung ga chini Ramchandra Ghat kisa angkha जों packeting khaikya soa 10 ta o Poddobil block o apro जों maximum office no जों baire tei wa bai tar bai khaikai phekya jetu forest office ngai aro quarter plus office geseng jeto quarter borok tong hनै जों office nok talari bulia जों last to khana je 2ta digi o doga mane janla berebai doga khulogoi aro ni ranger koyekjon কর্মচারী খরচা তংতে কয়েকজন বাইরেন বরং তুই সামখাই দङ जों আবো খানামা লগলিগিনো थाङै आरो नायखा नाया परे बरक दगा बेरेबै सामखाय दंमाना जों आरो थाङै बरंनो जों गारि उइ रहका अफिसनि सरकार हयतो तो रेस्पन्स मायाखौ माया फानाचिनि बन सक्सेस तामगाय सरकार गोबां मा पार्टी रक बन खायो सारा त्रिपुराओ किन्तु सेई बन তিনি যেভাবে পালাই যাখা তিনি খনাইমান মোহনপুর হাই টাউনও তিনি বরং মাসামান করে দোকান ম্যাক্সিমাম বদ্ধ আগরতলা টাউন হাইয়াচিন পিপরা সারক দফানা হামজাংনাই রক পিকেটিং খাইকা আরো রাস্তা রুকু খাইকা কিন্তু গভর্নমেন্ট গাইসানো পানা রমই জেল দালিয়া সেকাংনি সবার রক সুংনুগো যে গভর্নমেন্ট যে আরো সবা খাইনে রং রমই 2-3 ঘন্টা মধ্যে জেল দাও সান্দাও ইয়াকারু কিন্তু তিনি নিজে বনতিयै গভর্নমেন্টনি হইতে হরকসা বানাচিনি যে দফানা হামজাংনাই বরং তিনি রমই দাজাগলিয়া आं सावो चिनि म बन आनि सुख चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो वान सुबिसे जों खायो बरक बुजि आं मानक चिनि बंनो आं रिक्वेस्ट खायनाय जे तिनि नि बन जे अ दफा थांनायनि बनसे म कुनो अर पॉलिटिक्स या जों अर केबो पॉलिटिक्स नि बागै फाइया जों निनि नेक्स्ट जेनेरेशन करि इंके जों हासाका बदिनो सालसा पॉलिटिक्स खायनाय आं बरनो कयनाय जे साजायारनो वान सुखदि गाबो बो जरा तंखौ सिनि त्रिपुरा सारक थांनो बागै जों मेन प्रॉब्लम चिनि त्रिपुराओ जतनसलाय इलीगल माइग्रेंट ओ इलीगल माइग्रेंट फाइमा गुनिनो ओ त्रिपुराओ जों तिनि संगा गरिष्ठ एककालीन तंमानि तिनि संका लोगु थांगै 30% एब अंक टला थांका नेक्स्ट 20 years बा 30 years चिनि बो जागा संनो आबोनि बागै जों तिनि आबोनि बागै जों आरो वान सुखै तिनि आन्दोलन खायदों।